Bonjour mes collègues, bonjour mes élèves. On va commencer aujourd'hui avec notre révision sur tout ce qu'on a appris. Je suis avec vous, Madame Samar Kamel. On va commencer par l'explication de la révision sur tout ce qu'on a appris, des informations, des règles de grammaire, n'importe quelle expression nouvelle. Alors, on va commencer avec la question choisir la bonne réponse. Nous, commence à le dîner à 8 heures du soir. طبعا أنا choisi هنختار commençons لأن سي dire والONS عشان النوم. Vous jetez les ordures dans la poubelle. On va choisir jeter avec EZ. Moi et François, nous voyager à Charles, voyageons. OK? On طبعا on يعني il أو elle singulier on il أو elle singulier تمام on déteste déteste avec ES détester la guerre يبقى déteste avec E طبعا دي الترمينيزون بتاعة البريزون في البريمي جروب. Je m'appelle appelle avec ES appelle avec une seule L Sandrine. Je m'appelle avec double L. تمام. Hier طبعا yesterday يبقى احنا لازم نختار passé composé. Elle avec S ont allé, sont allés et allé au théâtre. On va choisir sont allés لأن elle avec S pluriel féminin. L'année passée يعني the year يعني last year mon frère est parti avec S pour Paris. On va choisir est parti, le verbe partir se conjugue avec verbe être. Tu as fini, et fini, avait fini des études depuis 2 mois. On va choisir tu as fini parce que verbe finir se conjugue avec verbe avoir. Le vendredi dernier, the last vendredi يعني وطبعا الفندرedi يعني the Friday اللي هو يوم Friday يوم الجمعة. Vous êtes arrivé, vous avez arrivé, vous êtes arrivé avec S de Rome. On va choisir vous êtes arrivé parce que le pronom vous est pluriel et on va ajouter le S pour le accord. Et verbe arriver طبعا احنا عارفين انه معاه verbe être. Avant hier, il avec S, a essayé, ont essayé avec E accent une chemise. طبعا الكوريكت ont essayé لأن verbe avoir مع verbe essayer وطبعا ملوش أكور يعني ما ينفعش نختار اللي فيها اس. طيب عندنا quel و comment و quand tu t'appelles يبقى comment tu t'appelles. Ou pourquoi ou comment va-t-elle à l'école يبقى comment va-t-elle à l'école. وطبعا لو حابين نفتكر المود interrogation comment يعني how comment يعني how. طبعا احنا قلنا بنستخدم comment pour les moyens de transport لو عايز اسأل على means of transport يعني وسائل المواصلات او comment t'appelles-tu للاسماء او comment ça va للإتا. إتا يعني الحالة. تمام. طيب كي ولا ك apostrophe ولا اس كي لي malade. طبعا ما ينفعش نختار ك apostrophe عشان ك يعني what يبقى ولا كي طالما في هنا سوجي يعني إل ما بنختارش كي لأن كي يعني هو يبقى هختار هو وهو أصلا موجود البرسون أو البرونون. فطبعا احنا عملنا اود اوت للاتنين دول واخترنا اسك يعني هل. فاكرين اسك يعني do or does or did. اسكي لي malade. كي ولا كال ولا كون ان بيك روج. طبعا كي لان كي بتحل محل الايه البرونون وطبعا انا عندي بقيه الفراز ما فيهاش ايه برونون ولا سوجي فيبقى كي. who has a red pen. تمام ولا which ولا when. طبعا ما ينفعش غير who اللي هي كي. عندنا كالوريتيل طبعا هنختار كال اللي باتنين ال و Le nombre 34 s'écrit en chiffre 34. Le nombre 200 أي 100 يا جماعة يعني هنكتبها 100 CENT
200 s'écrit en lettres 200. OK? طيب. Je n'aime pas ولا n'aime avec S pas ولا n'aime bien les petits pois. طبعا هنختار n'aime pas لأن je بتاخد on va ajouter E à la fin du verbe dans le temps de présent pour le premier groupe. pas ES. الES دايما بتشيل يا جماعة. تمام. Maintenant عندنا elle est blond, blonde, blond avec S. طبعا on va choisir blonde avec E لأن elle féminin singulier. Céline a acheté une chemise bleue, bleu avec S, bleu. On va ajouter bleu لأن chemise féminin. احنا بنختار الكالر حسب الكلمة اللي قبلها. Il a essayé un pantalon noir ولا noir avec S. On va ajouter noir اللي هي من غير ولا S ولا E لأن pantalon masculin singulier. J'ai les cheveux roux ولا rouge avec S. طبعا les cheveux masculins pluriel. Alors je vais ajouter roux. وطبعا ده الكالر بتاع الايه بتاع الهير. مفيش عندنا حاجة اسمها روج للشفو. روux. Tu portes des baskets. طبعا الباسكت يعني الكوتشي اللي هو الحذاء الرياضي يعني on va ajouter marron لأن marron pour les choses plurielles et singulières. طيب je préfère la couleur rose. طبعا on va choisir rose لأن rose avec S طبعا مش juste ولا rouge avec S. La couleur c'est singulier alors je vais choisir rose. تمام. اوكي trouve la question اللسان اللي احنا قعدنا نشتغل فيه كتير جدا. هنا عندي ساندرين ايه arrivée à 8 heures du soir وطبعا عامل لاين على à 8 heures يبقى نسأل à quelle heure على طول. طالما في heure في وقت يبقى نسأل à quelle heure. À quelle heure Sandrine est arrivée-t-elle. اوكي او est-elle arrivée. الاثنين واحد. est-elle arrivée. À quelle heure Sandrine est arrivée-t-elle أو est-elle arrivée. تمام. وما ننساش الفيرسيون يا جماعة. طب فين الفيرسيون يا مدام؟ الفيرب موجود وبعد كده حطينا ال وحطينا التي ما بين الفيربين. طبعا ليه يا مدام؟ لأن الفيرب ده بينتهي ب والبرونون بيبتدي ب فحطينا التي قدام ما بين الاثنين. طيب nous cherchons la poste. la poste يعني ده complément. تمام. كومبليمون دوبجي ديريكت. طبعا انا مش عايزه اقول لكم يعني ايه كومبليمون دوبجي ديريكت. طبعا نو شيرشون لا بوست نو شيرشون كوا يبقى كو شيرشي فو. طبعا احنا قلنا لاي كومبليمون امبرسونيل يعني اي شوز اي حاجه بنسال عليها يبقى بكو او كاسكو. طالما استخدمنا كو هنكتب الفيرب الاول وبعد كده البرونون. لو كنا استخدمنا كاسكو يعني وات برضو هنحط البرونون الاول وبعد كده الفيرب. يبقى que cherchez-vous ولازم نحط البتي تري entre le verbe et le pronom. تمام. ce pantalon coûte 200 livres. طبعا طالما عندنا price يبقى combien coûte ce pantalon. non je ne veux pas manger. يبقى انا طالما عندي الانسر بتاعتي فيها نو او وي اسال باسكو. اسكو يعني هل. اسكو tu veux manger. اسكو tu veux manger. طبعا في ناس كتير قوي يقول لك هي جابت التو منين. طب الفو ليه. يبقى انا عندي لو عندي جو هتبقى تو في الكيستيون. لو عندي فو هتبقى نو في او لو عندي نو مثلا هتبقى فو يعني نعكس. تمام. نيكولا est dans sa chambre. dans sa chambre يعني in the room. طبعا ده مكان يبقى اقول او ونيكولا. او والفيرب وبعد كده نيكولا. تمام. يبقى او لليو للاماكن واسكو لاي جمله بتبتدي بنو او وي وكومبين كود للبرايس وكو للكومبليمون واكالور للتايم للهور. اوكي. طيب répond par non. الكستيون دي طالما قال répond par non يبقى عايز الفراغ على فورم نيجاتيف. تعالوا نفتكر كده لفورم نيجاتيف اللي هو نو وبا. نو او ان apostrophe avant le verbe pas après le verbe. يعني نو او ان apostrophe قبل الفيرب وبا بعد الفيرب. وطبعا ما ننساش الارتيكل. اي ارتيكل يا جماعه ان اون دي دو de la de l'apostrophe
هتتحول لدو أو دي أبوستروف في الجملة النيجاتيف، ما عدا لو الفيرب فيه فيرب ات، لو الفراز فيها فيرب ات الارتيكل مش هيتغير. أول question عندنا allez-vous au stade avec moi؟ Non, nous n'allons pas au stade avec toi. Le vous va être nous. طبعا le vous هتتغير تبقى nous. On va ajouter un apostrophe لأن allons أولها voyelle, alors je vais mettre un apostrophe. Après le verbe on va mettre pas. يبقى ne avant le verbe, pas après le verbe. وبعدين نكمل الفراز simplement au stade avec toi. moi هتتغير ل toi. طيب veux-tu du thé؟ Non, je ne veux pas de thé. Non, je ne veux pas de thé. تمام؟ Mona va-t-elle au travail؟ يبقى non, Mona ne va pas au travail. الne avant le verbe والpas après le verbe. وعشان نسهل على نفسنا يا جماعة، أول ما نلاقي phrase نعمل circle على الverb عشان ما نحتارش. نعمل circle على الverb كده ونكتب الne قبل الverb والpas بعد الverb عشان الفراز تطلع correct. Est-ce qu'il est malade؟ Non, il n'est pas malade. طبعا برضو هنعمل circle على EST اللي هو verb être ونكتب un apostrophe قبل الverb وpas après le verbe. تمام؟ Ok. Pour le devoir, on va faire le devoir tout ensemble عشان دي طبعا ريفيزيون، انما بعد كده الديفوار هتعملوه سول من غير اي يعني سبورت او اي اد ولا اي حاجه من التيتشر. اوكي، بس دي طبعا عشان ريفيزيون فانا هقول الديفوار. Est-ce qu'il est arrivé à arriver et arrivé tard؟ طبعا هنختار ايه arrivé من غير اي حاجه لان il ملهاش اكار. طيب orange arranger rangez-vous vos affaires، طبعا الفو هتاخد ازاي. elle vit à accent Paris، طبعا دايما بتيجي قبل الايه البيي الفيمينين زي à Paris. تمام. nous allons à l'école à pied، طبعا pied يا جماعة ده يعني on foot. تمام، يعني احنا عندنا في الانجلي باي كار باي باس، لا انما انما لما نقول اون فوت تمام يبقى ابي زي اون فوت كده بالظبط. vous n'avez pas de devoir، vous n'avez pas de devoir. طب حضرتك يا مدام اخترتي دو ليه؟ لان الفراز نيجاتيف. طيب comment qui combien de cahiers avez-vous distribué؟ طبعا عندي combien de cahiers. اوكي combien de يعني how many. qui ولا que ولا pourquoi a fait son devoir؟ طبعا qui لان انا عندي لقينا الفراز من غير pronoun من غير sujet يبقى qui who had finished مثلا his homework او who had done his homework. ما ينفعش اقول what had done his homework، ما ينفعش اقول why had done his homework، ما ينفعش. يبقى qui على طول هي الكومبينابل. aujourd'hui يبقى on va choisir le temps du présent. عندنا aujourd'hui يعني today je mange et manger vais manger les sandwichs. On va choisir mange avec eux. le nombre 20 طبعا 20 ici. ok و 43 s'écrit en chiffre 43. Ça suffit pour ce vidéo et je vous souhaite un bon jour et pour la prochaine fois. Au revoir.